মুম্বাই দ্য সিটি অফ ড্রিমস। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিজের স্বপ্ন নিয়ে আসে। কেউ চায় বড় অভিনেতা হতে, কেউ সফল ব্যবসায়ী, আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র একটি কাজের খোঁজে আসে। ছোট ছোট স্বপ্ন নিয়ে আসা মানুষদের আশা, সংগ্রাম আর সাফল্যের গল্পে মুম্বাই সত্যিই হয়ে উঠেছে স্বপ্নের শহর। আর এই স্বপ্নের শহরকে দু চোখ ভরে দেখতে বাসে করে একদিনের ছোট্ট একটা ভ্রমণে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তো চলো মুম্বাইয়ের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরে দেখি। আমাদের মুম্বাই দর্শন লিস্টে ছিল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহশালা, সিদ্ধিবিনায়ক টেম্পল, মহালক্ষ্মী টেম্পল, নেহেরু সায়েন্স সেন্টার, মেরিন ড্রাইভ, নারিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই কোস্টাল রোড টানেল, জুহু বিচ ইত্যাদি। पहचानने का बहुत आसान तरीका है। मालूम है ऑटो रिक्शा, यहाँ से आपको रिक्शा दिखना बंद हो जाएगा, बंद हो गया फिर फ्रंट हमारा रिक्शा का बंद हो जाएगा। साउथ मुंबई के अंदर ऑटो रिक्शा नहीं चलता, आजकल टैक्सी बनती है, टैक्सी। इस एरिया को धारावी के नाम से कॉल किया था, एरिया का नाम है धारावी। एशिया की सबसे मुस्लिम एरिया, बस का नंबर, बस का नाम और एक मोबाइल नंबर दे रहा। আমাদের বাস ধারাবি এরিয়া থেকে স্পিড বাড়াতে শুরু করলো সাউথ মুম্বাইয়ের দিকে। ধারাবি এশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং জনবহুল স্লাম এরিয়া, তাই একে সিটি উইদিন আ সিটি বলা হয়। देखिए राइट में ध्यान दीजिए, ये ब्रियान मुंबई महानगर पालिका का हेड ऑफिस है। और लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट साइड में ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई सीएसटी है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া মুম্বাইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ। সামনে আরব সাগরের বোটিং করার অনন্য অভিজ্ঞতা আর সমুদ্র তীরে রাজকীয় দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। তাই তোমরা যারা মুম্বাই আছো বা আসার প্ল্যান করছো, একদম মিস করবে না এই জায়গা ভিজিট করা বা বোটিং করা।
আকর্ষণীয় স্থান হল ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহশালা। এখানে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, ভাস্কর্য, মুদ্রা আর ঐতিহাসিক নিদর্শনের এক অসাধারণ সংগ্রহ রয়েছে। জায়গাটি শুধু ইতিহাস জানার জন্য নয়, বরং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুভূতি পাওয়ার জন্য একেবারে উপযুক্ত। মুম্বাই ভ্রমণে এলে এই জায়গাটি অবশ্যই দেখে নেবে। ভালো করে ঘুরে দেখার জন্য তোমার লাগবে 2 থেকে 3 ঘন্টা।
जाएगा वीर नरीमन बाबा, कोई इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम से कॉल करते हैं नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट से होते हुए हमारा गाड़ी इंटर करेगा मरीन ड्राइव। यहीं पर है ग्राउंड के सामने चर्च गेट रेलवे स्टेशन। आपने मॉर्निंग में देखा था ना CST, और में 3 तरह के लोकल चलते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल, अर्बन। और ये आपके राइट में देखेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का हेड ऑफिस मंत्रालय, राइट में मंत्रालय सचिवालय नाम है, सचिवालय। मगर यहाँ कोई सच नहीं बोलता है, 5 मिनट के लिए सच बोलते हैं और 5 साल तक बेवकूफ बनाते हैं। झोपड़े देख रहे हैं बंगले लेफ्ट साइड में, ये है मिनिस्टर के बंगले, मिनिस्टर हाउस। यहाँ 5 साल रहते हैं ये लोग। अब बड़े बड़े 5 बंगले बनाते हैं और इसको छोड़कर चले जाते हैं। बाद में आप लोग आके रह सकते हैं, मगर मिनिस्टर बनना पड़ेगा आप। और रात के समय आएंगे ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्यों नेकलेस, रानी के गले का हार, रानी के गले का हार इसलिए बोलते हैं। वो मेरा होटल देखा। আমাদের বাস এখন চলেছে মুম্বাই কোস্টাল রোড টানেল দিয়ে। তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। उस एरिया का नाम है पेंडर रोड। खरीद लेना, अभी जा रहे हैं भगवान के पास, महालक्ष्मी का मंदिर जा रहे हैं आप लोग। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये 3 मूर्तियां हैं और मंदिर एक ही है। ये व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बॉम्बे का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल ब्रिज कैंडी। अटल बिहारी वाजपेयी लेट प्राइम मिनिस्टर अपना इलाज यही करवाने आते हैं। सलमान भाई गेट के बाहर से आ गए, गेट के वहीं से खड़े रहिए, ये देखिए, और समंदर के वहां पर है। और अभी आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हाजी अली ने वहाँ कम से कम 2 घंटा लगता है। ये रास्ता दिखाई दे रहा है, एक दिन में एक मरतबा पानी हाई टाइड हो जाता है, वो रास्ता दिखाई नहीं देता है। डेली दिन में एक बार कोई भी टाइम पे आता है, समंदर का टाइमिंग चेंज होता है। নেহেরু সায়েন্স সেন্টার মুম্বাইয়ের একটি দারুণ শিক্ষামূলক এবং আকর্ষণীয় জায়গা, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য। এখানে নানা ধরনের ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রদর্শনী, মডেল ও বিজ্ঞানভিত্তিক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলো খুব সহজভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আমরা এখানে এসে খুবই আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমাদের লাস্ট ভিজিটিং পয়েন্ট হলো জুহু বিচ, মুম্বাইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকত। নীল সমুদ্র, খোলা আকাশ আর ঠান্ডা হাওয়া মিলিয়ে একটি আলাদা শান্তির জায়গা। এখন আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থেকো।